Assalamu alaikum friends. Welcome to my channel Horror Stories with शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त और हर परेशानी से दूर रहें। आमीन। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ रूहें भटकती रहती हैं, बेचैन रहती हैं, या तो उनको करार नहीं होता। वल्लाह आलम, हमें तो इस बात पर कामिल यकीन है कि मरने के बाद रूहें आलम बरज़ख में जाती हैं। मगर सुनने में कई बार आया है कि कुछ रूहें मरने के बाद भी दुनिया में ही भटकती रहती हैं, या तो किसी से इंतकाम लेने आती हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो कि सच्चाई पर मबनी है, लाहौर से मिसेस आसफा ने मुझे ईमेल के थ्रू सेंड किया है। एक माँ की ममता का दिल दहला देने वाला सच्चा वाक़या, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए मरने के बाद भी आती थी। ऐसा वाक़या जो आप लोगों को कश्मकश में डाल देगा कि क्या वाकई ही इंसान की मोहब्बत मरने के बाद भी अपने घर वालों से होती है। मिसेस आसफा कहती हैं कि शमामा सिस्टर, हम 3 बहन भाई और मेरे वालिदैन साथ रहते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है। हमारी गली के कुछ दूर फासले पर एक मकान जो पुरसरार लगता था। लोग इस मकान के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। हम इस मोहल्ले में किराए पर नए नए शिफ्ट हुए थे, इसलिए मुझको अंदाज़ा नहीं था। उस मकान में 2 बच्चे भी अकेले रहते थे, जो कि किसी मैकेनिक की दुकान पर काम करते थे। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले गैस का चूल्हा लीक होने से घर में आग लग गई थी। बच्चे उस वक्त बाप के साथ बाहर गए हुए थे, जबकि माँ आग की लपेट में आकर जलकर मर गई थी। बच्चों का बाप पहले से ही नशा करता था, इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी के डर से भाग गया था। बच्चों की माँ घर में सिलाई कढ़ाई और दूसरों के घरों में मासी के काम करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पाल रही थी। बाप नशे की वजह से माँ को मारता था और पैसे मांगता था। लोगों का कहना यही था कि इसी ने जानबूझकर गैस लीक आउट की है। खैर, लोग इस मकान के पास रात तो रात दिन में भी जाने से डरते थे, क्योंकि इस मकान में से किसी औरत के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आया करती थीं। कभी अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आती थीं और कभी घर से आग के शोले निकलते दिखाई देते थे। उसके बच्चों से भी मोहल्ले वालों ने पूछा था कि तुम्हारे घर से आवाज़ें आती हैं, किसी औरत की, वो कौन है? क्या तुम्हारे रिश्तेदार है कोई? तो बच्चों ने कहा कि वो तो हमारी अम्मी हैं, जो हमसे रोज़ मिलने आती हैं और हमसे बातें भी करती हैं और हमको बताती भी हैं कि वो कैसे मरी थीं। मोहल्ले वाले इस घर के बारे में ऐसे ही बातें करते थे। एक रोज़ किसी काम के मुकम्मल होने पर मेरे अब्बू ने मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने पर घर पर बिरयानी मंगवाई थी और खैरात के पैसे भी किसी गरीब को देने थे। मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा आसफा, जो बच्चे उस घर में अकेले रहते हैं उनको दे आओ और घर के अंदर नहीं जाना, बस बाहर से ही दे आना। क्योंकि मेरे अब्बू इन बातों पर यकीन नहीं करते थे और मन घड़त बातें कहकर टाल दिया करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे वहां जाने से मना नहीं किया। मैं भी तजस्सुस में रहती थी कि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस घर के मुतालिक, पता नहीं सच है या झूठ, वल्लाह आलम। खैर, मैंने एक प्लेट में बिरयानी और खैरात के पैसे लिए और उस मकान की तरफ चल दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। शाम के 7 बजे थे। बाहर एक बच्चा निकला, जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल होगी। उसने सलाम किया और मुझे अंदर आने को कहा।
میں کچھ سوچے بغیر ہی اندر چلے گئی۔ گھر کے اندر ہر چیز بہت ہی سلیقے سے اور سجائی ہوئی اپنی جگہ پر موجود تھی، نہ تو مٹی دھول اور نہ کوئی چیز بکھری ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے روز یہاں گھر میں صفائی ہوتی ہو۔ میں ڈرائنگ روم میں ایک بوسیدہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گھر میں ایک 15 سال کا لڑکا بھی تھا جو دوسرے صوفے پر سو رہا تھا۔ وہ اس بچے کا بھائی تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، جس کا نام احمد تھا، کہ تم لوگ اتنے سلیقے مند ہو، گھر بھی اتنا چمکا کے رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، باجی یہ ہم نہیں کرتے، یہ تو ہماری امی کرتی ہیں۔ ہماری امی آتی ہیں اور وہ صفائی کرتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے ڈر سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہاری امی تو اس دنیا میں نہیں ہے بیٹا۔ تو بچہ مسکرا کے بولا کہ آپ کو کس نے کہا کہ امی مر چکی ہیں؟ امی تو اس وقت بھی یہی ہیں اور ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی، اور میں پلیٹ لے کر واپس پلٹی ہی تھی کہ مجھے کچن کے پاس ایک عورت نظر آئی جو کہ سر سے پاؤں تک کافی جلی ہوئی تھی۔ اس کی جلد جلنے کے باعث جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ میں جلدی گھر بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت میرے پاس چلتی ہوئی آ جائے گی۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ احمد بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا ہے، اور ماں نے زوردار چیخ ماری اور بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں تو جیسے وہاں بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باہر گیٹ پر دستک ہوئی اور میرے والد صاحب باہر مجھے گھر پر واپس نہ پا کر لینے آ گئے تھے۔ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی اور بچے نے دروازہ کھولا تو میں باہر آئی۔ بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ باجی دیکھا آپ نے میری ماں کو؟ لوگوں کو یقین نہیں آتا، اب آپ کو تو آ گیا ہوگا نا یقین۔ میری ماں روز مجھ سے ملنے آتی ہے۔ میں نے گھر آ کر سب کو یہ واقعہ سنایا تو ابو نے 2-3 دن میں ہی دوسرا گھر تبدیل کر لیا، کیونکہ مجھے تیز بخار ہو گیا تھا، اس لیے گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ابو مجھے لینے نہیں آتے تو وہاں میرے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا میں ڈر سے مر جاتی یا ماری جاتی؟ دوستو، اگر آپ کو بھی کوئی خوفناک واقعہ یا سچی کہانی پتہ ہو تو پلیز میرے ای میل آئی ڈی کے اوپر میسج کر کے اپنا واقعہ شیئر کریں۔ میں آپ کا واقعہ ضرور سناؤں گی۔ اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جزاک اللہ۔